Chapter 1, Physical Quantities and Measurement, Part 2. Our objectives for today's lesson are as stated below. Number 1, learn about prefixes and standard form. And number 2, learn to perform conversion of unit. SI prefixes. Prefixes are used to represent physical quantities which are very big or very small in SI unit. Table below shows the list of prefixes and multiplication factor are given below. For example, we have prefixes such as tera, giga, mega, kilo, hecto, deca, deci, centi, milli, micro, nano, and pico. Each of these prefixes has its own abbreviation or symbol. For example, tera, the symbol is T and the multiplication factor is 10 power of 12. And the smallest prefix is pico with the symbol of P and the multiplication factor is 10 power of negative 12. What is standard form? Standard form is a shorter method of expressing very large or very small numbers. In standard form, the magnitude or numerical value of a physical quantity can be written as below. For example, write 4701 in standard form, so the answer is 4.701 multiplied with 10 power of 3. Table below show the basic conversion unit of length, time, and weight that will be used in conversion unit. For example, 1 kilometer is equal to 1000 meter, 1 meter is equal to 100 centimeter, and 1 centimeter is equal to 10 millimeter. 1 hour is equal to 60 minutes, 1 minute is equal to 60 seconds, and 1 kilogram is equal to 1000 gram. For conversion of unit, we will use two methods, the prefix method and elimination method. Example 1, convert 100 centimeter to meter. So we will use the prefix method first, and then I will also show you how to use the elimination method. For this question, for prefix method, identify which one represent the prefix. So here we have centi. C, the prefix value for centi is equal to 10 power of negative 2. So 100 multiplied with 10 power of negative 2 is equal to 1 meter. Now, how about elimination method? So, step number 1, we will begin with writing the conversion factor. So, 1 meter is equal to 100 centimeter. Step number 2, eliminate the same unit. So 100 centimeter multiply with 1 meter over 100 centimeter. Eliminate the same unit, which is centimeter with centimeter. So 100 multiplied with 1 divided by 100 is equal to 1 meter. Okay, there is a typing error there. It is equal to 1 meter. Example 2, convert 10 gigawatt to megawatt. So here we will use the same method, which is elimination method.
So the first step is write the conversion factor. So 1 gigawatt is equal to 10 power of 9 watt, and 1 megawatt is equal to 10 power of 6 watt. Okey, untuk seterusnya ini saya akan terangkan dalam dua bahasa. Okey, nilai prefix ini, giga dengan mega ini kamu boleh perolehi daripada table prefix dalam nota, ataupun kamu boleh refer pada kalkulator saintifik kamu. Perhatikan ada huruf besar pada kalkulator saintifik kamu. So, huruf besar itu sebenarnya mewakili prefix. So, bila kamu tekan kalkulator kamu boleh dapatkan nilai prefix ini. Okey, sekarang kita sambung dengan calculation untuk example 2. Setelah kamu tulis conversion factor, masukkan conversion factor itu ke dalam ruangan yang kosong di bawah ini. Pastikan bila kamu letak unit itu mestilah diletak secara silang dengan soalan asal supaya mudah untuk kamu cancel unit yang sama. Okey, kita cancel unit yang sama tadi. Kemudian tulis semula soalan ini, nombor ini kelompokkan dalam satu kumpulan, letak dalam bracket, dan jawapannya kamu akan dapat 10,000 megawatt. Next question, example 3, convert 1.5 hours to second. So, seperti biasa kita akan guna kaedah elimination. So, selepas ini kalau ada soalan berkaitan dengan penukaran unit, kamu boleh gunakan kaedah elimination method sebab ianya lebih mudah berbanding dengan prefix method. So, step number 1, seperti biasa kamu akan tulis conversion factor. So, 1 jam bersamaan dengan 3,600 saat. So, conversion factor seperti ini kamu perlu ingat ya, sebab tidak akan diberi dalam soalan. Kamu kena tahu, kena hafal. So, 1.5 hours multiply with 3,600 second divide by 1 hour. Cancel unit yang sama. Dan kelompokkan semua nombor ini, letak dalam bracket. Kita buat begini supaya pengiraan kamu nampak lebih kemas. Kemudian, tekan kalkulator dan kamu akan dapat jawapan 5,400 saat. Okay, next. Example 4. Convert 225 km per hour to meter per second. So, unit ini mewakili unit velocity. So, kita akan guna elimination method seperti biasa. Step number 1, write the conversion factor. So, kita akan mula dengan unit kilometer dulu. So, 1 kilometer bersamaan dengan 1,000 meter. Dan 1 jam bersamaan dengan 3,600 saat. Pastikan bila kamu menulis conversion factor, pastikan betul ya. Okey, tulis semula soalan. 2 to 5 km per hour multiply with, sediakan 2 ruangan kosong di sini sebab kita ada 2 conversion factor. Okey, letak conversion factor ini secara silang dengan soalan asal ya, supaya kamu mudah untuk cancel unit yang sama.
Alright, sekarang kita cancel unit yang sama, kilometer dan kilometer, hour dengan hour. So 225 multiply with 1000 multiply with 1 divide by 1 multiply with 3600. Letak dalam bracket. Unit bawa di luar, tulis di luar bracket. Dan jawapan akhirnya kamu akan dapat 62.5 meter per saat. Soalan seterusnya melibatkan unit luas, area. Convert 800 mm square to meter square. So, the first step is write the conversion factor. So, biasanya bila kita menulis conversion factor, kita akan mula dengan unit yang lebih besar, tukar kepada unit yang lebih kecil. So, 1 meter bersamaan dengan 1000 milimeter. Perhatikan di sini kita ada kuasa 2 pada unit. Jadi, ini adalah step seterusnya. Tolong ingat, kuasa 2 kan nombor dan unit. Kuasa 2 kan nombor dan unit. Jangan lupa ya. So, pada conversion factor ini, kuasa 2 kan nombor dan unit seperti ini. Tulis semula soalan. 800 mm square darab dengan 1 kuasa 2 meter kuasa 2 bahagi dengan 1000 kuasa 2 milimeter kuasa 2. So step number 2, eliminate the same unit. So kita cancel millimeter square dengan millimeter square. So 800 darab 1 kuasa 2 bahagi 1000 kuasa 2. Bawa unit keluar. Jawapannya adalah 8 darab 10 negatif 4 meter kuasa 2. Okey, ini contoh yang terakhir, example 6. Convert 42 gram per centimeter cubic to kilogram per meter cubic. So, ini adalah unit density. So, kita gunakan kaedah elimination. Step number 1. Seperti biasa, kita akan tulis conversion factor. So, kita mulakan dengan unit yang berada di atas. Semacam saya cakap tadi, kita akan tukar unit yang lebih besar kepada unit yang lebih kecil. So, 1 kilogram bersamaan dengan 1000 gram dan 1 meter bersamaan dengan 100 cm. Perhatikan pada soalan, ada kuasa 3. So, jangan lupa kuasa 3 kan nombor dan juga unit. Okey, so tulis kuasa 3 pada nombor dan unit. Tulis semula soalan tadi, 42 gram per centimeter kubik. Darab dengan, sediakan 2 ruang untuk kamu menulis conversion factor. Dan isi semula conversion factor di ruangan bawah ini secara silang. 1 kilogram di atas dan 1000 gram di bawah. 100 kuasa 3 cm kuasa 3 di atas dan 1 kuasa 3 meter kuasa 3 di bawah. Okey, ini adalah step yang kedua. Eliminate the same unit. So, kita cancel unit yang sama, gram dengan gram, sentimeter dengan sentimeter. So, kamu akan dapat jawapan 42
darab 1 darab 100 kuasa 3 bahagi dengan 1000 darab dengan 1 kuasa 3. Unit kamu tulis di luar, kilogram per meter kubik. So, jawapan akhir bersamaan dengan 42000 kilogram per meter kubik.